Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Hopefully, we are always in a good condition. Okay, let me introduce our group. We are from Group 4, and the member are Dia Maufiroh Setiawan Putri, and then me, Fauzia Nurma Fidiana, and then Feby Figara, and the last is Muhayin. In this video, we want to explain about analyzing discourse. This chapter focuses on discourse as a stretch of spoken or written text and describes how it can be analyzed. The content of this chapter is, the first is pragmatics and politeness, number second is ethnography speaking, number 3 is interactional sociolinguistics, number 4 conversational analysis, and the last is critical discourse analysis. And I want to explain about the pragmatics and politeness. Okay, before I explain about pragmatics and politeness, I will introduce the discourse analysis. Discourse analysis provides a tool for sociolinguistics to identify the norms of talk among different social and culture groups in different conversational and institutional contexts, and to describe the discursive resources people use in constructing different social identities in interaction. Okay, number 1 is pragmatics and politeness. And the first is, what is pragmatics? Pragmatics is the study of how context affects meaning, such as how sentences are interpreted in certain situations or the interpretation of linguistic meaning in context. For the example, you didn't buy a paper. Okay. Do you know this sentence mean? Even if we know the meaning of each of the words, realizing that paper refers to a newspaper and recognizing that is an interrogative structure, that is not enough to ambiguously decode its meaning. Its meaning. It could be interpreted as a request for information, or as a complaint, or even a rebuke, depending on the social relationship between participants and the background expectation regarding newspaper buying in the household. Context is clearly crucial in interpreting what is meant, and pragmatics extends the analysis of meaning beyond grammar and word meaning to the relationship between the participants and the background knowledge they bring to a situation. Pragmatics is concerned with the analysis of meaning in interaction. And the next, number 2, conversational maxims and implications. Maxims of conversation are conventions of speech, such as the maxim of quantity that states a speaker should stay on the topic, and the maxim of manner states the speaker should be brief, orderly, and avoid ambiguity. Paul Grice, a British philosopher,
suggested that unless we have reason to think otherwise, we assume people are following a basic corporative principle and being such succinct, thoughtful, relevant, and clear. He formulated this proposal as four maxims of cooperative talk, which can be summarized as follows. The first one is quantity. Say as much as but no more than is necessary. And then quality, do not say what you believe to be false or that for which you lack evidence. And number 3 is relation or be relevant. And number 4, the last is manner. Be clear, unambiguous, brief, and orderly. Jadi yang pertama yaitu kuantitas. Yang dimaksudkan dari kuantitas yaitu katakan sebanyak tetapi tidak lebih dari yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kualitas. Jangan katakan apa yang Anda yakini salah atau yang tidak dapat Anda buktikan. And number 3, relasi atau relevan. Nah, yang terakhir yaitu cara. Caranya itu jelas, tidak ambigu, singkat, dan teratur. Okay, the next. In fact, people do not always follow these rules. There are the common reason people not following the maxims. Number 1, they may deliberately want to mislead the other person. You can see the example. Okay, on this example, Sally does not say anything false here, but her statement implies she has fulfilled the conditions for the leave. Assuming that her answer follows the maxims, her father wrongly, as it turns out, infers that she has finished her homework. Jadi, Sally itu tidak mengatakan sesuatu yang salah, tapi pernyataannya itu menyiratkan bahwa dia telah memenuhi persyaratan untuk leave dengan asumsi bahwa jawabannya mengikuti prinsip. Ayahnya secara keliru ternyata menyimpulkan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. And then another common reason is to avoid responsibility for saying something unpleasant. Kemudian alasan yang kedua itu dapat dilihat pada contohnya, yaitu alasannya untuk tidak mengikuti prinsip, menghindari tanggung jawab untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jawaban Joyce tidak mengikuti pepatah percakapan Greece tentang relevansi dan karenanya menghasilkan implikator percakapan, yaitu lebih dapat menyimpulkan lebih dari yang secara harfiah dikatakan. And next, number 3, conversational maxims and politeness. Very often the reason why people do not follow the conversational maxims relate to considerations of politeness, and this is where pragmatics overlaps with sociolinguistics. Robin Lakoff, an American pragmatics researcher who has been called the mother of modern politeness theory, introduced 3 rules of politeness. The first rule is don't impose. For the example,
use modals and hedges. I wonder if I make just open the window a little. And then the second rule, give options. Use interrogatives including tag questions. Do you mind if I open the window? It will it would be nice to have the window open a little, wouldn't it? And the last rules is be friendly. For the example, use informal expression under undergarments. Be a honey and open the window, darling. And the last is number 4, sociolinguistics and politeness. The concepts of positive and negative politeness and the idea of rules or strategies for expressing politeness have generated a good deal of research. One area of this research has involved exploring how different speech acts are expressed appropriately and politely in different social and cultural contexts. Politeness theory has come in for a good deal of criticism in recent years, especially from sociolinguists. Researchers studying Asian cultures, for instance, point to evidence of Western bias in what is categorized as linguistically polite as opposite to required conventional behavior. The use of address from forms and honorific in language such as Chinese, Japanese, and Korean is typically a matter of social convention or linguistic etiquette rather than strategic choice. Rather than focus on the social distance or solidarity dimension, politeness in Asian cultures tend to emphasize sociocultural values such as sincerity, respect, and consideration, and negative politeness strategies of avoidance and mitigation are favored to express these values. Recent research in the area of politeness has focused on distinguishing unmarked conventionally appropriate linguistic behavior from marked behavior, including deliberately impolite utterance. You can see the example. And then, to sum up, a pragmatic approach to the analysis of language emphasizes that the interpretation of meaning requires careful attention to context. Judgments about what counts as polite, friendly, or impolite behavior are very much a matter of dynamic negotiation between participants in particular social and cultural contexts. Different participants may interpret the same interaction quite differently. A good deal of pragmatic research has tended to concentrate on the analysis of speech acts and even on features of single utterance or very short exchange. By contrast, the ethnography of speaking framework, which is described in the next section, focuses rather on speech events as a whole and embrace the total social and cultural setting as components in the analysis. Maybe enough for me, and the next presenters is Mukayin. Time is yours. Oke, baik. Selanjutnya adalah saya, Muhayin. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnografi of speaking, dan juga materi selanjutnya nantinya adalah interaksional sosiolinguis. Oke, masuk ke materi yang pertama yang akan saya jelaskan. Ini adalah etnografi of speaking. Nah, sociolinguists will have worked with people from different culture background, are very aware of the amount of cultural baggage
that we all carry around with us. We make assumption about what is normal and usual and appropriate and correct, and we respond with surprise or sometimes disapproval when somebody breaks our rules or behave in a way that challenge our expectation. The ethnography of speaking, also known as the ethnography of communication, since it embraces feature of nonverbal communication too, is an approach to analyzing language which has been designed to heighten awareness of culture-bound assumption. Delhaims, the sociolinguist who first developed this theoretical approach, worked with the indigenous native people of the USA, and this made him very aware of the limitation of traditional approach to describing communication system. Nah, jadi di sini dituliskan bahwasanya we make assumption about what is normal and usual and appropriate and correct. Nah, di sini kami membuat asumsi tentang apa yang normal dan biasa serta pantas dan benar. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah dalam speaking, berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, karena apa? Karena dalam berkomunikasi itu terdapat seperti aturan-aturan. Kadang di beda tempat itu aturannya beda. Kadang di Surabaya itu menggunakan logat yang gimana, menggunakan tata cara intonasi yang gimana, berbeda dengan di Ponorogo. Nah, jadi di makalah ini dari sumbernya ini membuat asumsi tentang apa yang normal dan biasa serta pantas dan benar. Nah, dan kami menanggapinya dengan terkejut atau terkadang ketidaksetujuan ketika seseorang melanggar aturan. Nah, ketika seseorang melanggar aturan itu seperti ada rasa ketidaksetujuan gitu. Karena apa? Ya karena awalnya adalah setiap tempat itu mempunyai perbedaan aturan dalam berbicara, ya misalnya tadi intonasi, entah juga ada lain-lainnya juga seperti itu. Nah, untuk di sini ada Delhaims. Nah, dia adalah sosiolinguis yang pertama yang mengembangkan tentang etnografi dari komunikasi atau speaking ini. Nah, dia itu melakukan penelitian dengan cara bekerja dengan para pribumi asli bangsa dari USA, dan ini membuat dia sangat sadar dari para keterbatasan dari tradisional pendekatan untuk menggambarkan komunikasi sistem. Nah, jadi dia itu meneliti dari pribumi asli bangsa dari orang-orang USA. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada Delhaims the speaking model. Nah, di sini according Delhaims, the following aspects are considered to the ethnography of communication study. Nah, di sini menurut Delhaims yang berikut aspek yang dianggap untuk para etnografi dari komunikasi studi. Nah, di sini ada speaking as sebagai setting, P sebagai participant, E sebagai end,
A sebagai sequence, K sebagai key, I sebagai instrumen, N sebagai norm, dan G sebagai genre. Nah, di sini apa yang dimaksud setting? Nah, Him has considered that the setting refers to the time and place while scan describes the environment of the situation. Nah, di sini setting itu menggambarkan waktu dan juga tempat yang menggambarkan situasi terjadinya komunikasi tersebut. Nah, yang kedua ada pace participant. Nah, this refers to who is involved in the speech, include the speaker and the audience. Nah, di sini partisipan itu adalah seorang pembicara dan juga pendengar yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada ends, the purpose and goal of the speech along with any outcomes of the speech. Nah, di sini adalah tujuan dari komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah sequence, the order of event that took place during the speech. Nah, di sini adalah urutan aksi, urutan dari peristiwa yang terjadi di tempat selama komunikasi. Yang selanjutnya adalah K, the overall tone or manner of the speech. Nah, di sini adalah nada atau cara berbicara. Selanjutnya ada instrumen, the form and style of the speech being given. Nah, di sini adalah bentuk dan gaya dari orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah norm. Nah, define what is socially acceptable at the event. Nah, mendefinisikan apa yang secara sosial diterima di dalam komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah genre. Nah, genre type of speech that is being given. Nah, genre jenis dari pidato yang diberikan. Bisa berupa entah itu chat atau komunikasi secara langsung atau ya juga lainnya bisa. Contohnya yaitu bisa berupa lewat chat, komunikasi lewat chat, atau lewat telepon, atau secara langsung tatap muka seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah di sini ada dialog antara Mia, customer, dan juga manajer dan juga Sebastian. Nah, untuk analisisnya ini ada di sini. Nah, bisa dibaca bahwasanya the setting is divided into two. Those are setting of time and setting of place. Then in this example, the setting is coffee shop in Los Angeles, the place where Mia work as a cashier. Nah, untuk partisipannya adalah tadi sudah saya sebut adalah Mia, customer, manager, dan Sebastian. And selanjutnya adalah the ends. The customer want to complain about her order and she also wants to get refund. Selanjutnya adalah sequence. The customer enter of coffee shop and she seems upset. Selanjutnya the K, in that scan is serious situation. Nah, di sini adalah situasi yang serius karena
mendapat komplain dari customer. Selanjutnya, instrument of the dialogue is totally oral and directly conversational, while the register of the conversation is informal. Nah, di sini adalah tipe komunikasi dialog informal, gak formal, karena bisa dikatakan begitu karena itu adalah komplain dari customer. Dan selanjutnya adalah norm that the waiter gets from the example above is Mia, as the waitress should be kind and respect her customer complaint. Nah, jadi sebagai waiter dia itu harus memberi respect kepada yang baik kepada customer yang komplain tadi. Selanjutnya adalah genre. From the dialogue in that example, it start with complaint by the customer and end with the responsible from Mia. So it can be concluded that the genre is others complaining conversation. Nah, di sini adalah tentang komunikasi percakapan tentang komplain dari customer tadi. Baik, masuk ke materi selanjutnya adalah insiders and outsiders. Another distinction which is highlighted by an ethnography of speaking or communication approach is the role of the researcher as an insider or an outsider in a community. There has been a great deal of discussion in sociolinguistics about the relative advantage of researching a culture from the inside as a member of a community, as opposed to coming into a community as a researcher from outside. Early sociolinguistic and anthropological linguists were typically outsiders in the cultures they researched and described. This had some advantage since it was often easier to identify ways of speaking and rules of interaction that contrasted with those they were familiar with. Researchers noticed when there was a silence where they expected to hear talk, for example, and vice versa. They noticed restriction on speaking right with differed from those in their own societies and so. Lain perbedaan adalah disorot oleh sebuah etnografi dari berbicara atau komunikasi. Pendekatan adalah dengan peran dari para peneliti sebagai sebuah insider atau sebuah outsider dalam masyarakat. Nah, jadi seorang peneliti itu bisa menjadi insider, orang dalam, dan juga bisa menjadi orang luar dalam penelitian. Dan telah menjadi sebuah kesepakatan besar dari diskusi di sosiolinguistik tentang yang relatif, keuntungan relatif dari meneliti sebuah budaya dari
orang dalam sebagai anggota dari suatu masyarakat, sebagai lawan untuk datang ke suatu komunitas sebagai peneliti dari luar atau orang luar. Awal sosiolinguistik dan antropologi ahli bahasa yang biasanya orang luar di dalam budaya mereka diteliti dan dijelaskan. Ini memiliki beberapa keuntungan karena itu adalah sering dan lebih mudah untuk mengidentifikasi cara-cara dari berbicara dan juga aturan dari interaksi yang kontras dengan orang-orang mereka yang akrab. Nah, para peneliti melihat ketika ada sebuah keheningan di mana mereka diharapkan untuk mendengar pembicaraan untuk contoh dan vice versa, mereka melihat pembatasan pada pembicara hak yang berbeda dari orang-orang di mereka sendiri atau masyarakat dan juga sebagainya. Nah, jadi di sini tentang insider dan outsider, orang luar dan orang dalam. Nah, di sini peneliti itu bisa menjadi orang luar dan bisa menjadi orang dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Untuk materi selanjutnya adalah interactional sociolinguist. Interactional sociolinguist is an approach to analyzing discourse which is associated with John Campers, another of those who has made a large contribution to the development of the field of sociolinguistics. Nah, interaksi sosiolinguis adalah sebuah pendekatan untuk menganalisa wacana yang sedang berhubungan dengan John Campers, lain dari orang-orang yang telah membuat sebuah kontribusi besar untuk itu pengembangan dari para orang-orang di bidang sosiolinguistik. Di sini interaksi sosiolinguistik adalah sebuah pendekatan untuk menganalisis wacana. Jadi intinya adalah interactional sociolinguistic adalah meneliti atau menganalisis sebuah wacana. Nah, di sini interactional sociolinguist itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah contextualization choice dan yang kedua adalah miscommunication. Masuk yang pertama adalah contextualization choice in analyzing an interaction from an interactional sociolinguistic perspective. The researcher look for contextualization choice. Isyarat kontekstualisasi dalam menganalisa setiap interaksi dari sebuah interaksional sosiolinguistik. Peneliti perlu melihat isyarat kontekstualisasi. For example, feature by which speaker signal and listener interpret what the activity is, how the semantic content is to be understood, and how each sentence relates to what precedes or follow, to quote Campers. Oleh yang speaker signal dan pendengar menafsirkan apa yang aktivitas yang bagaimana dengan semantik konten untuk dapat dipahami dan bagaimana masing-masing kalimat berhubungan dengan apa yang mendahului atau mengikuti
untuk mengutip Gampers. Contextualization cues signal contextual presupposition. Nah, isyarat kontekstualisasi signal adalah kontekstual penggadaian. Contohnya adalah knowledge that speaker assume the listener has already or information that they can work out from themselves by paying attention to features of the context. Nah, pengetahuan bahwa para pembicara mengasumsikan yang pendengar miliki sudah atau informasi yang mereka dapat bekerja untuk diri mereka sendiri dengan memperhatikan ke fitur dari konteks. For themselves, contextualization cues thus allow participants to infer the most likely interpretation of the utterance. Kontekstualisasi isyarat atau isyarat kontekstualisasi memungkinkan peserta untuk menyimpulkan yang paling mungkin menginterpretasi dari sebuah ucapan. Nah, jadi kontekstualisasi cues atau isyarat kontekstualisasi itu adalah sebuah isyarat, bahasa isyarat ketika sedang melakukan komunikasi dengan orang lain, yang mana isyarat tersebut adalah untuk mempermudah pendengar untuk memahami apa yang kita sampaikan kepada pendengar tersebut. Itu. Nah, untuk selanjutnya miscommunication. Miscommunication is possible between any two people, but the potential is greater when different sociolinguistic norms are involved. Miskomunikasi adalah mungkin dialami oleh antara dua orang, tapi yang potensial adalah lebih besar ketika sosiolinguistik norma-norma terlibat. Interactional sociolinguistics have made a valuable contribution to identifying potential source of miscommunication between different sociocultural groups. Interaksi sosiolinguistik telah membuat sebuah kontribusi yang berharga untuk mengidentifikasi potensi sumber dari miskomunikasi antara berbagai sosial budaya kelompok. Nah, jadi di sini itu sosial budaya kelompok yang berbeda-beda itu juga dapat menyebabkan miskomunikasi, salah paham ketika melakukan komunikasi antara orang yang berbeda kelas sosial budayanya, seperti itu. Nah, when people from different language or even different dialect background interact, clashes between discourse norms are possible with a risk of miscommunication. Ketika orang-orang dari berbagai bahasa atau bahkan berbeda dialek latar belakang berinteraksi, bentrok antara wacana norma bisa saja mungkin terjadi dengan sebuah resiko, yakni adalah miskomunikasi.
perbedaan dialek. Jadi kunci di sini adalah perbedaan dialek yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Ya, karena biasanya ya perbedaan intonasi itu dapat menyebabkan orang itu salah paham. Contohnya, orang yang mengucapkan dengan lembut dan orang yang mengucapkan dengan nada yang agak tinggi. Contohnya, menyuruh duduk, ayo sini duduk, dengan kata-kata halus. Itu bisa dianggap kata-kata yang sopan. Dan untuk kata-kata yang kasar, mengucapkan dengan nada yang agak tinggi, ayo sini duduk. Nah, itu kan menggunakan kata yang agak sedikit kasar. Nah, itu bisa menjadi salah paham. Pikirannya nanti memarahi. Seperti itu, saya kira seperti itu. Using an interactional sociolinguistic approach, we can look for clues to help interpret what speaker intend to communicate in the specific context of their talk. The problem in example 24 involved The problem in example 24 involved a misinterpretation of contextualization cues. Influenced by her native language, probability of English led her to use strong stress and falling intonation on the word gravy when offering it to customers. These prosodic features were interpreted by speakers of other dialects of English as indicator of an assertion rather than an offer. The contextualization cues were misread because of a clash between dialect features. Nah, jadi itu tadilah, miskomunikasi itu dapat terjadi ketika ada dua orang yang mempunyai perbedaan dialek. Seperti itu. Nah, saya kira itu saja penjelasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter yang selanjutnya, yakni adalah Mbak Diah. Oke, saya persilahkan untuk Mbak Diah. Assalamualaikum. Hello, I'm Diah. I will continue about the presentation. Conversation analysis, or CA. CA is now used by researchers in many other disciplines, including sociolinguists who are interested in analyzing the structure of thought and explaining how we manage the rules of ordinary everyday conversation at the most micro level. For instance, misalnya pada tingkat yang paling rendah terlihat bahwa banyak interaksi yang melibatkan adjacency pairs. Ucapan yang terkait yang dihasilkan oleh dua penutur yang berurutan sedemikian rupa sehingga ucapan kedua diidentifikasi sebagai tindak lanjut dari ucapan pertama. Next, adjacency pairs. So, greetings, farewells, question and answers, invitation or acceptances or refusals are all examples of adjacency pairs. Jadi, salam, perpisahan, tanya jawab, dan lain-lain itu adalah contoh dari adjacency pairs. As the example of 227. You can read the example, and the next is preferred and dispreferred, the second pair's part.
Preferences indicate acceptance such as yes, agree, accept, etc. Jadi preferensi menunjukkan penerimaan seperti ya, setuju, menerima, dan lain-lain. For example, can you help me? Yes, of course. So it is the example of preferences this preference indicates rejection. Perbedaan yang menunjukkan penolakan. Contohnya seperti no, pass, well, or I'm not sure. For example, let's play the game, honey. Well, I was a bit tired. And the next, conversational feedback. Adjacency pairs are one aspect of the systematic of turn-taking, which is a focus of CA. Attention to conversational feedback is another. Jadi, adjacency pairs itu adalah salah satu aspek sistematika pengambilan giliran yang merupakan fokus CA. Perhatian terhadap umpan balik percakapan adalah hal lain. Some kind of feedback which might be verbal. Jadi beberapa jenis dari feedback itu contohnya seperti ada yang verbal dan non-verbal. Yang verbal itu oh right, and non-verbal head nodding, attentive gaze, includes head nod, smiles, facial expression, and other gestures, but are the most common vowel indications. Next, interruptions and overlaps. The term cooperative overlap refers to a face-to-face interaction in which one speaker talks simultaneously as another speaker to demonstrate an interest in the conversation. In contrast, an interruptive overlap is a competitive strategy in which one speaker attempts to dominate the conversation. Jadi sebaliknya, interruptive itu adalah strategi kompetitif di mana salah satu pembicara mencoba untuk mendominasi percakapan. And the last is keeping just to the text. The data is primary and all relevant information should be deducible from the data, and relevant categories for analysis should arise out of the data. For example, you should not assume that gender or power are relevant aspects of interaction unless it is clear from the data that the participants perceive these are dimensions of understanding what is being conveyed. For CA, it is important to find. Jadi untuk CA, penting untuk menemukan bukti dalam interaksi yang mana dari berbagai kemungkinan itu interpretasi yang dimaksudkan dan ditafsirkan oleh atau diorientasikan kepada para peserta. The presentation will be continue with Mbak Feby. Thank you. My name is Feby Figara and I will explain the last material about critical discourse analysis. According to Van Dijk, critical discourse analysis or CDA is a field that is concerned with studying and analyzing written and spoken text to reveal the discursive source of power, dominance, inequality, and bias. CDA, by contrast, is explicitly concerned with investigating how language is used to construct and maintain power relationships in society. The aim is to show up connections between language and power and between language and ideology. Critical discourse analysis often makes use of aspects of other approach. Critical discourse analysis have two contents in this material. The first is power and CDA.
The turns-taking norms in such meetings typically permit each participant to speak uninterrupted until they have made their points, but Rountrotter verbally intruded into Slave-Whiting's speech, cutting across his speaking turns and preventing him from making his point about different cultural ways of doing things. From a CDA perspective, it could be argued that Rountrotter exercised unwarranted power, based on the converse assumptions that his views warranted greater weight and Slave-Whiting's. Perhaps because he was chair of the committee to which the two participants belongs, or perhaps because he was a male member of the dominant cultural group was right he was explicit asserting in this interchange. Secondly is ideology and CDA. Ideology is defined as a meaning in the service of the power. It means that ideology serves the interests of certain groups with social power, ensuring that events, practices, and behaviors come to be regarded as legitimate and common sense, according to Mayer 2008. In social and cultural representations, ideology becomes the most important principle to manage the society and its activities. It guards the social activities within groups and outgroups members of the community. In this practice, the power relations plays a vital role, functioning as a medium to transfer the ideology. Baik, saya kira itu saja penjelasan dari kelompok anggrek Orchid Flower, dan bila ada kurangnya dari kelompok anggrek mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi analyzing discourse ini di tes 14, kami dari kelompok anggrek mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari kelompok kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.